Ang atong sulbon karon kay mga MTAP math problems solve with solution. Ang atong sulbon pud karon kay naka-focus siya sa MTAP 2016 grade 7. So nigawas ni siya sa MTAP 2016, specifically sa grade 7. So about siya sa complex fraction problems. First, compute 24 divided by 1 plus 1 over 5 over 2 minus 1 over 3. Okay, so before ta mag-solve ani, nalang sa tayo review about sa pag-add sa fractions kinauban wala nalimot na. Dayon pagkauman ang law of reciprocality. Example 1 plus 1 over 5. So ang shortcut ani is ang 1 pwede na nimo kopyahon si 5 kay mas dali siya i-add pag similar fractions, dili na kamo gamit sa LCD. So technically si 1 pwede niya makopya ang denominator nga si 5. So mahimo siyang 5 over 5. Remember 5 divided by 5 is still 1. So pareha ra gyapon ang 1 sa 5 over 5. Pero since similar fraction na sila kay same denominator, add ra dito. So 5 plus 1 6 over 5. Pasabot 5 plus 1, ang 1 plus 1 over 5 is 6 over 5 kay mahimo naman ni siyang 5 over 5. 5 plus 1 6. 6 over 5. Kani pong isa 2 minus 1 over 3. Review sa gyapon. Since ang 2 pwede naman siya masulat as 2 times 1 kay pareha man ang 2 sa 2 times 1. Kanida yon si 1 mo din ni ang imong kopyahon din si yaning awaton si 3 para mahimo siyang similar fraction. So ang 1 mahimong 3 over 3. So gikopya niya kay para dali na dayon 2 times 3 6. So mahimo siyang 6 over 3 minus 1 over 3. 6 minus 1 5 over 3. Dali raman kay similar fraction naman. Okay, so ang review po sa kaning law of reciprocality. Ang law of reciprocality, for example, 1 over 2 divided by 3 over 4. So unsay buhaton sa law of reciprocality, ang kaning main divisor himuon nimo siya times. Pero dapat ang 3 over 4 imo pong ibali. So ang 3 over 4 mahimo siyang 4 over 3. Ang pasabot ang kanisiya ug kanisiya pareha na sila og result. So pwede ta diri mag cancellation property, pwede po dili. Kung di ka mag cancellation property mas langan imong pag-solve. Pero kung mag cancellation property ka, pareha man ang 4 ug 2 ma-divide sa 2. So 2 divided by 2 1, 4 divided by 2 2. So 1 times 2 numerator by numerator 2, 1 times 3 denominator by denominator 3. So 2 minus 1 third 1 half divided by 3/4 is 2 over 3. Pero kani siya nagi po ni shortcut, di ba? Ang answer kay 2 over 3. Na po yung shortcut pero pareha man sa katong ratio proportion katong multiply the extremes and means. Pwede ra kamay na niyo 1 times 4 4. Dayon 2 times 3 6. So ang 4 over 6 pareha sila ma-divide sa both are divisible by 2. Okay, ilang common factor kay 2. So greatest common factor. So 4 divided by 2 2, 6 divided by 2 3. So ang answer 2 over 3 pareha ra gyapon. Okay, so ato nang i-solve ni. So kung mag-solve ka ni, magplano ka, ang una nimo buhaton is kana imo sa ni-combine. Pagkauman kani po di-combine. Once ma-combine ng duha, gamit ng tawag law of reciprocality dire. Pagkahuman ang 24 i-divide na nimo ani, applyan na pud og law of reciprocality. So atong i-try 24 divided by 5 kaning 1 mahimo ng 5 over 5. 5 plus 1 6, so 6 over 5. Kaning 2 ay mo nimo siyang 2 times 1. Then ang 1 mahimong 3 over 3. So 2 times 3 6 over 3. So 6 over 3 minus 1 over 3 is 5 over 3. Dili na dayon ato na po din siyang gamitan og law of reciprocality.
So pwede shortcuton, may mo siya 6 over 5. Dili na to isulat sa kilid, sa scratch kibali ni 6 over 5 ang kani himuong times nya kani balihon 3 over 5. Karon wala may makansil kay wala may common factor sa 6 5, same ra gyapon sa 3. So 6 times 3 18, 5 times 5 25. Kanina dahil karon pagkalas 24 divided by 18 over 25 imong buhaton 24. Ang divide mo ni mo times pero kani balihon. So 25 law of reciprocality yapon 25 over 18. Remember ang 24 ug 18 pareha sila divisible by 6. Since one term naman siya, pwede ka mo cancel gamit og cancellation property kay one term naman natungod sa times. So 24 divided by 6 is 4. 18 divided by 6 is 3. 4 times 25 4 times 25 100 over 3. So ang final answer is 100 over 3 or 33 and 1 over 3. Parihara na sila, di ba? Kay 3 times 33 99 plus 1 100. So 100 over 3. Okay, try na to ang another example. Okay, try na to ni compute 2 plus 4 minus 1 over 3 divided by 2 plus 2 over 3 divided by 1 plus 2 plus 1 over 2 divided by 1 minus 1 over 4. So itong buhaton ani kay kani combine, then kana i-combine, kani combine, kana i-combine mo na imong first step. Once mabuhat na nimo, ato din ning law of reciprocality, law of reciprocality. Pagkahuman, ang answer ato kana i-combine, kana na pud i-combine. Pagkahuman dayon law of reciprocality din pagkalas. So matutong buhaton. So karon gamitan na tong shortcut para di kay siya kuan. So 2 plus kani 3 times 4 12. 12 minus 1 pwede rin na 11 over 3. Mugana ni siya nga technique. Dayon 3 times 2 6. Ito sa kuan ng kuan plus 11 over 3. 3 times 2 6. 6 plus 2 8 over 3. Dayon over kanina po dayon 2 times 2 4 plus 1 5. So 5 over 2 1 plus 5 over 2 over 4 times 1 4 minus 1 3 over 4. Karon kanina sa dayon atong sunod law of reciprocality, kana law of reciprocality. So dire ato nang dire na tatiwason 2 plus. So pwede ra na to i-shortcut 11 times 3 33. 3 times 8 24. Na ba sila common factor? Wala. Pareha sila ma-divide sa 3. So ang 33 divided by 3 is 11. 24 divided by 3 8. So muna siya over kanina po dayon 1 plus 5 times 4 20. 2 times 3 6. Karon ang 20 ug 6 pareha sila ma-divide sa 2. So ang 20 divided by 2 is 10. 6 divided by 2 is 3. Kita na yun. 8 times 2 16 plus 11 27 over 8 over 3 times 1 3 plus 10 ito sang pangkuan ay 3 times 1 3 times 1 3 plus 10 13 over 3. So ang last na dayon law of reciprocality. So 27 times 3 pwede ra kani shortcut na ni siya. 27 times 3 is 81.
8 times 13 is 80 plus sa 24, 104. Karon pareha sila ma-divide sa dili siya ma-divide sa 3. Pero kung atong tan-awon pwede na to kuan. Kanang na to 27 o times 3 over 8 times 13. Nga ba sila common factor? Ani wala. Sa 3 wala siya common factor sa 8 o 13. Si 27 wala siya common factor sa 8 o 13 pod. So Lewis term na din na siya. So klaro na yung 81 is over 104 is the final answer.